नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे आज 5 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल सेचिब वर्षा। तेबे आज 5 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में वर्षार आशंकाटी रही सूचना आंचलिक पाणीपाग विभाग प्रदान करेछि। पश्चिमा झड़ प्रभाव में वर्षा हेबा नै पाणीपाग केन्द्र पक्षरु हाई अलर्ट जारी करा जाई अछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर सूचना अनुसार आज झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुचर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केन्द्रापड़ा जिले में वर्षा हबार संभावनाटी अधिक अच्छी। सेहीपरि 20 तारिख में झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुचर, मयूरभंज, कोरापुट, रायगड़ा, कंधमाल, कलाहांडी आदि जिलागुड़िक स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। राज्यर वर्तमान विभिन्न जिले में शीतर प्रकोपटी जारी रही। तापमात्रा ह्रास जोगुं शीत वृद्धि होउथिबा बेले एही स्थितिटी आसंता 5 दिन पर्यंत लागि रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र सूचना प्रदान करिछि। सेपटे केन्द्रीय राजधानी नूआ दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत में शीतर लहरीटी खेली जाई अछि। केवल साधारण जनजीवन नुहे बरं विमान रेल चलाचल गुरुतर भाव में प्रभावित होउछि। अनेक विमानर उड़ाण बातिल होउथिबा बेले अनेक स्थान में विलंबर उड़ाण भरुथिबार देखा जाइछि। घनकुहुड़ी पाखापाखि 120टी विमान विलंबरे यातायात करुथिबा दिल्ली विमान बंदर कर्तृपक्षों सूत्ररू जଣା पड़े। परवर्ती खबर घर निर्माण करने को मिलिबो अधिक टंका। आवास योजनार राशि बढ़ाइले केंद्र सरकार। तेबे लोकमानंकु स्थायी घर जोगाइबा पई सरकार पीएम आवास योजना प्लस योजना आरंभ करिसंती। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना 2024 अधीन अभावी लोक मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन रे आवेदन करि पारिबे। केंद्र सरकार ग्राम्य उन्नयन मंत्रालय यह उच्चाभिलाषी योजना अधीन आवेदनकारी मानकु समानंकर क्षेत्र आधार रे आर्थिक सुविधा प्रदान करिथाय। एही योजना अधीन ग्रामांचल रे रहउथिबा आवेदनकारी मानकु 1,20,000 टंका एवं पहाड़ तथा अपहंच अंचल रे रहउथिबा आवेदनकारी 1,30,000 टंका आर्थिक सहायता दिया जाउछि। यदि ग्राम्य उन्नयन मंत्रालय सूत्र को विश्वास करा जाए तेबे मोदी सरकार वर्तमान उभय वर्ग मानक पई दरमा को 1 लाख टंका वृद्धि करबाको जाउछंती। खूब शीघ्र केंद्र सरकार एक विज्ञप्ति जारी करि पारंती बोली जଣା पड़ेछि। परवर्ती खबर फसल नष्ट हेले मध्य कृषक माने पाइबे बीमा टंका एपरि करि पारिबे आवेदन। तेबे देशर कृषक माने कोटी कोटी लोकंकु खाइबाकू देबार काम करंती। अनेक थर देखा जाए जे कृषक मानक द्वारा उत्पादित फसल कौनसी कारणरू नष्ट हो जाए। साधारणतः प्रबल वर्षा, बन्या किंबा कुआपथर वर्षा हेतु एपरि घटी थाए। चाषी को क्षति बचाइबा पई केंद्र सरकार एक योजनाटी आरंभ करिसंती जार नाम होछि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कृषक मानकु फसल नष्ट उपरे बीमा कवर दिया जाए। एही योजना अधीन फसल नष्ट होइतिले उत्पादर संपूर्ण मूल्य बीमा भाव में दिया जाए। एथिरे खरीफ फसल पई प्रीमियम सर्वाधिक 2% एवं अन्य समस्त फसल पई प्रीमियम 5% रही। फसलर क्षति हेबा परे यह जांच करा जाय थाए। तेबे जदि प्रकृत रे फसल नष्ट हो जाइछि कृषक माने सरकारक ठारू फसल क्षतिर बीमा पाई पारिबे। परवर्ती खबर पुरी को गडिला जगन्नाथ एक्सप्रेस शुभारंभ कले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। तेबे जगन्नाथ दर्शन हेबो आहुरी सहज। सुदूर सुंदरगढ़ हेउ कि सीमांत नुआपड़ा यात्री माने पुरी को आरामदायक यातायात करिबार सुविधाटी पाई पारिबे, ता पुणी सुलभ मूल्य रे। कारण आज श्रीक्षेत्र को गड़िछि श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जगन्नाथ एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ करी शुभारंभ करिसंती। जिला मुख्यालय यात्री को नहीं पुरी श्रीमंदिर अभिमुखे बाहरी विलासपूर्ण बस लक्ष्मी योजनार तृतीय पर्यायर जगन्नाथ चेतना को आहुरी व्यापक करने को जिला मुख्यालय पुरी जाए जगन्नाथ एक्सप्रेस गड़ाइबाकू निष्पत्ति हो सारी। बलांगीर, बरगढ़, गजपति, गंजाम, झारसुगुड़ा, कोरापुट, कलाहांडी, केन्दुचर, मालकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपड़ा, रायगड़ा, संबलपुर और सुंदरगढ़ परी 12टी जिलार जगन्नाथ श्रद्धालुओं उद्देश्य जगन्नाथ बस गड़ाइबाकू लक्ष्य रखिथिले राज्य सरकार।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ ନଚେତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଖାତା। ତେବେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ପରି ଅନେକ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବିଶେଷ କରି ଝିଅ, ମହିଳା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ପରି। ଏ କ୍ରମରେ ସାମିଲ ଅଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବା ପିତାମାତା 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଖାତା। ତେବେ ଖାତା ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଶି ଜମା କରିବାର ସମୟ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାପରେ ଖାତାଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ସୁଧର ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର SSY ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଶି ଉପରେ 8.20% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସ୍ଥିତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟଟି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 19 ତାରିଖ ସକାଳେ କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ 50 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 200 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଫିସ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧା ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଛୁଟି ଘୋଷଣାଟି କରାଯାଇଅଛି। ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କମିଲା ସୁନାର ଦର। କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନାର ଦାମ। ଦିନକୁ ଦିନକୁ ସୁନାର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଆଜି ସୁନା କାରବାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 57,050 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 62,280 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 58,500 ଟଙ୍କା ଓ 63,820 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁଆକୁ ତୁଆ ବର୍ଷା। ତେବେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁଆକୁ ତୁଆ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶୀତ ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ତୁଆକୁ ତୁଆ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନଯାପନରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାରେ ବଢ଼ିଲା ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଭିତରକନିକା ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ବଢ଼ିଲେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣନାରେ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡରେ ଚଳିତ ମାସ 6 ତାରିଖ ଦିନ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣନା ସକାଳ 5ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18ଟି ଟିମ୍ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରେ ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ 5ଟି ରେଞ୍ଜରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 121 ପ୍ରଜାତିର 1,51,421ଟି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଛି।
गत वर्ष 140 प्रजातिर 1,39,959 पक्षी गणना करा जायथिला। चलित वर्ष तुलन में चलित वर्ष प्रजाति संख्या कमिथिबा बेले पक्षी संख्या 11,462 वृद्धि पाई। परवर्ती खबर शिक्षा मंत्रालय नुआ निर्देशावली 16 वर्षर कम बयसर छात्र छात्री को कोचिंग सेंटर मना। तेबे केंद्र शिक्षा मंत्रालय पक्षर कोचिंग सेंटर गुड़िक गुरुवार दिन निर्देशावली जारी करा जायछि। नुआ गाइडलाइन अनुसार कोचिंग सेंटर गुड़िक 16 वर्षर कम बयसर छात्र छात्री मानक नाम लिखाई पारिबे नाही। माध्यमिक शिक्षा शेष होगा पर जड़े पिला कोचिंग सेंटर जाइपारिबो। सेहिपरि स्नातकरू कम शिक्षागत योग्यता थिबापाई कौनसी व्यक्ति कोचिंग सेंटर शिक्षकता करिपारिबो नाही। परवर्ती खबर आसंता 20 रु गहिर मथार डॉल्फिन गणना आरंभ 3 दिन धरी चलिबो प्रक्रिया। तेबे आसंता 20 रु गहिर मथार आरंभ होबो डॉल्फिन गणना। भितरकनिका जातीय उद्यान एवं गहिर मथा सामुद्रिक अभयारण्य आसंता 20 रु आरंभ होबो डॉल्फिन गणना। 3 दिन धरी चलिबो ई डॉल्फिन गणना प्रक्रिया। धामरा मुहाण ठारू देवी मुहाण जाए समुद्र मध्यरे एवं भितरकनिका मध्यरे थिबा नदीनाड़ मानकरे डॉल्फिन गणनाटी कराजिबो। परवर्ती खबर ट्विन सिटी रे घन कुहुडीर आस्तरण जानवाहन चलाचल बाधा प्राप्त। तेबे राज्य में घन कुहुडीर आस्तरण कटक भुवनेश्वर ट्विन सिटी रे ह्रास पाइला विजिबिलिटी दृश्यमान कमिबारु जानवाहन चलाचल प्रभावित होइछि। एपटे आज एवं आसंता काली 2 दिन राज्य में वर्षार संभावनाटी रही। आसंता 22 तारिख जाए हालुकार मध्यम धरणर छेचिबा वर्षा। उपकूल ओडिशा विभिन्न स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षाटी आरंभ होइछि। ढेंकानाल जाजपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक कटक जगतसिंहपुर किछि स्थान में वर्षा होइछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमानटी करेछि। परवर्ती खबर आसंता सप्ताह छुट्टी रे भर्ती एतिक दिन बंद रहिबो बैंक सेवा। तेबे आसंता सप्ताह यथा 21 जनवरी रु 28 जनवरी मध्य बैंकगुड़िक बहुत छुट्टी रही। बैंक साधारण लोकंक जीवन में एक गुरुत्वपूर्ण अंश एवं यार बंद हेतु अनेक थर आर्थिक कार्य बंद करा जायथाय। आसंता सप्ताह अनेक पर्व जोगु बैंकगुड़िक गोटे दिन पर्यंत बंद रहिबो। एपरि परिस्थिति रे जदि आपणकर बैंक संबंधी कार्य पूरण करने को अछि तेबे यथाशीघ्र करनियंतु। रविवार हेतु 21 जनवरी बैंकगुड़िक छुट्टी दिन रहिबो। एव्यतीत 22 जनवरी रे इम्यूनियो लार्पेटा कारणरू बैंकगुड़िक इम्फाल रे बंद रहिबो। गणतंत्र दिवस अवसर रे आसंता सप्ताह रे बैंकगुड़िक समग्र देश रे बंद रहिबो। एहिपरि परिस्थिति रे आपण आरबीआई द्वारा जारी होइतिबा बैंक छुट्टी तालिका अनुसार आपणकर कार्यर प्लानिंग करि पारिबे। परवर्ती खबर बढ़िबो प्रतियोगिता आकाश एयर देला 150 बोइंग 737 मैक्स विमानर ऑर्डर। तेबे घरोई एयरलाइंस कंपनी आकाश एयर 150 बोइंग 737 मैक्स विमान पर ऑर्डर देइछि। आगामी 2 वर्ष मध्य घरोई एवं अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन को विस्तार करने कंपनी यही ऑर्डर देइछि। खबर मुताबक नवा विमान आसवा जो कंपनीर घरोई एवं अंतर्राष्ट्रीय विस्तार योजन मजबूत मिलिबो। आकाश एयर 2021 एवं 72 बोइंग 737 मैक्स विमान प्रारंभिक भाव में ऑर्डर देइथिला। यापर कंपनी जून 2023 रे 4 बोइंग 737 मैक्स 8 विमान ऑर्डर देइछि। 2024 जनवरी रे देइथिबा ऑर्डर को मिसाई मोट 226 विमान एपर्यंत आकाश एयरलाइन सहित जोड़ी हो रही। परवर्ती खबर जनवरी 19 और 20 2 दिन विद्युत विच्छिन्न होब बेंगालुरु सहर। तेबे कर्णाटकर राजधानी बेंगालुरु रे जनवरी 19 और 20 2 दिन पावरकट होबार संभावना रही। रिपोर्ट अनुसार बेंगालुरु विद्युत जोगाण कंपनी बेस्कम अनेक रक्षणाबेक्षण एवं मरामती कार्य हाथ को नहीं जहाँफल भारतर आईटी राजधानी पावरकट होब। नवीनकरण आधुनिककरण लाइन रक्षणाबेक्षण ओवरहेड्रु भूतल केबुल स्थानांतर खुंट स्थानांतर रिंगमैन यूनिट्र रक्षणाबेक्षण गछ काटिब जलाश्री 24 घंटिया जल जोगाण कार्य एवं भूतल केबुल क्षयक्षति संशोधन आदि विभिन्न कार्यपाई एही दिन लाइन कट कराजिबो। परवर्ती खबर प्रबल कुहुडी ड्रम बाजा ताड़े ताड़े कंपुची दिल्लीर राजपथ।
ତେବେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପେରେଡ୍ ପରି ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପେରେଡ୍ ଥିମ୍ ରହିଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟର ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାକୁ ଖାତିର ନକରି ସକାଳ 6ରୁ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଜଳସ୍ଥଳ ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ସହ BSF, CISF, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, NCC ଏବଂ NSSର କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପେରେଡ୍ରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ପେରେଡ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ସେହିଭଳି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ପେରେଡ୍ର ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। 144 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ସେନା, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ମହିଳା ସୈନିକମାନେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ରେ ସିଲିଣ୍ଡର ମଗାଇ ପାରିବେ। ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବାକୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ ହୋଇଗଲେ ବି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 4ରୁ 5 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସହାୟତାରେ ହିଁ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଘରକୁ ମଗାଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିତରକ କମ୍ପାନୀର ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ HI ମେସେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଅପସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୁକିଂ ଅପସନ୍ ରହିଥିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 200 ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ 68 ଲକ୍ଷ ମାଚୁରିଟି, 15,000 ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିବେଶ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ LIC ଜୀବନ ପ୍ରଗତି ପଲିସି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପାଇବେ। LIC ଜୀବନ ପ୍ରଗତି ପଲିସି ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ହେବାର ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ବୀମା ନିଗମ ପାଖରେ ଏଭଳି 1ରୁ ଅଧିକ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ କରିବା ତରିକାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହି ପଲିସିରେ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଚୁରିଟି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ବୀମା ନିଗମର ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବେନିଫିଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। LIC ଜୀବନ ପ୍ରଗତି ପଲିସି ଏକ ମାର୍କେଟ ଅନଲିଙ୍କ୍ଡ ପଲିସି ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିସି ସୁରକ୍ଷା ସହ ମାଚୁରିଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। LIC ଜୀବନ ପ୍ରଗତି ପଲିସିରେ ପଲିସି ଧାରକଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ବୀମା କଭର ରହିଥାଏ। ପରିଣତ ବୟସ, ନିବେଶ ବା ପେନ୍ସନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ପଲିସିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 200 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାସ ଶେଷରେ 6,000 ଟଙ୍କା ସେଭିଂ କରିପାରିବେ। ଏହି କ୍ରମରେ ବାର୍ଷିକ 7,200 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ବାର୍ଷିକ 72,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି 20 ବର୍ଷ ଧରି ନିବେଶ କଲେ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ 1,44,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାସ୍ତବ ସଞ୍ଚୟ ଏହି ସମୟରେ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିବ। 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ନେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହି ଜିନିଷରେ ମିଳିବ ଫାଇଦା। ତେବେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। କୃଷକଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ଆଖୁର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତ 7 ବର୍ଷରେ ଆଖୁ ମୂଲ୍ୟରେ ମୋଟ 55 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଖୁ ବିକାଶ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ହାରରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।